अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग आइटम बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, क्रिस्पी वेज रोल्स। बच्चे बहुत पसंद करेंगे, हमें भरोसा है। चलिए देखते हैं आसानी से अपने तरीके में कैसे बनाते हैं, देखते हैं। क्रिस्पी वेज रोल्स बनाने के लिए पहले हम लोग को जो इंग्रेडिएंट ज़रूरत है, पोटैटो, उसको हम लोग अच्छी तरह बॉईल करके रखे हैं और पील करे हैं। इसको हम लोग मैश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पनीर को भी बारीक स्लाइसेस में इसके ज़रिए कर देंगे। वेज रोल बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स सब तैयार हैं। हम लोग इसका मिक्सचर बनाएंगे। पहले हम लोग इसमें डालेंगे पनीर, अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पोटैटो, जो बॉईल करके हम लोग मैश करके रखे थे पहले। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बीन्स। नेक्स्ट ग्रीन चिल्ली। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कैरेट। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे बेसन फ्लोर, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। बेसन फ्लोर डाले बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे मैदा, काजू पाउडर या कैशू नट पाउडर, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट टर्मरिक पाउडर, नेक्स्ट रेड चिल्ली पाउडर, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्यूमिन पाउडर। क्यूमिन पाउडर ऐड करते ही इसमें हम लोग गरम मसाला ऐड करेंगे थोड़ा,
वो जस्ट टेस्ट के लिहाज से आप लोग ऐड कर सकते हैं सॉल्ट। और एक इंग्रेडिएंट है हम लोग ऐड करने का कोरिएंडर, चॉप्ड कोरिएंडर ऐड कर दीजिए। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जो रोल शीट्स है ये हम लोगों को मार्केट में तैयार मिलते हैं। रोल शीट्स आप ला लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो घर पे भी बना के दे सकते हैं। पहले हम लोग इसमें से एक लेयर इसका निकाले हैं।
माशाअल्लाह रेसिपी तो बहुत बढ़िया बना। आप भी अपने घर पे बच्चों को बना के दीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। एक ही आइटम बार बार देने से बच्चे बोर हो जाते हैं। इसी तरह कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया आइटम बना के दीजिए, हमें भरोसा है ज़रूर उन लोग पसंद से खाएंगे। और उन लोग क्या बोले हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और एक ख़ास बात, जो भी इन मासूम बच्चों तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं या हमें कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो 786godfoods@gmail.com पर मेल करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।